कौन पे आमे होची ओटा सब गुरुत्व होला काली कहछि के कहि परियो केते अछि एमएसपी केते अछि एमएसपी केते काली फुल फुल कहि 2300 नाही 2300 अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करिछि 2300 पर एही 2300 बाद 800 टका इनपुट सब्सिडी होछि इनपुट सहायता कहउछथि इनपुट असिस्टेंस भी कहउछथि सेथि भाई हम आपण मान पोस्टिंग हेछि माने गुरुत्व बहुत बढ़िबो तो आमे सजाग के रहिबा से हिसाब रे माइंड सेट करबा हम किछ कहबा काम करियर अछि आमे परीक्षा देबा बोले बहुत दिन से पढो इतिहास भूगोल पढो किंतु फील्ड रे किछ काम लागछि फील्ड रे कोन से ना काई पढी नै कारण हमको सेति की बुद्धिमत्ता ना पढिया दरकार आमे केमिति गोटे सिचुएशन माने बैलेंस करबा मु तो रास्ता बा पड़ जाउसी पढाई कि मते रास्ता बा पड़ किंतु गाड़ी मते काई बाडे मु तो आगो पढी छोट बापा कहि देबे घर लोक कहि देबे बा पड़ जेबो तारे तू सुरक्षित अछि मु बा पड़ जाउसी गाड़ी सिचुएशन आम हाथ में नଥାଏ सिचुएशन प्री डिफाइंड जोटा आज गोटे झगड़ा हमारा निश्चित हो असुविधा किंतु असुविधा को आपण माने कि आमे माने मु जीव केमिति हैंडल करतो कि केमिति बुद्धिमत्ता परिचय दो सेति में आमे जो एते सब पाठ पढी सर्टिफिकेट गदारा करो ठीक तार वैल्यू भी सेति माने आमे केमिति बैलेंस करतो हैला एजुकेशन ता के आमे गले फन पाठ करो एति हम माने कि सिचुएशन में धइलो तो हमहु जो दिया होची समय दिया होची एमएसपी 2300 टका बाद आसला तो से पैसाटा जे ओडिसा गवर्नमेंट निजे दउची सरकार निजे दउची तो से भी सेति की संसद अछि आमे बिना पुछता स्वच्छता रो हम सब माध्यम माने सब टोटे तार सब टोटे हम क्षुद्र भूमिका अछि किंतु हम भूमिकाटा जदि आमे भूल भी टिके करियो ना से कथा मीडिया हाइलाइट हे कि सरकार भी दोहरी पारे बुझि पारे तो आम भूमिकाटा भी आमे कोठी हेले भी हमर अंशीदार अछि हमको कामटा हम कोन ठीक से करियो हैला पूरा बढ़िया कैमरा बढ़िया जोटा के फिक्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रति केएमएस पूर्व खरीफ मार्केटिंग सीजन तो प्रति सीजन पूर्व सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे गाइडलाइन दिए जे एही हिसाब रे एही मात्रा रे तमे गोटे जिंस कार्ड किनिबो चासी टु किनिबो आमे गोटे जिंस तळे जाऊ मार्केट जाऊ किनिबो आमे भलो न हले हम पांचटा दुकान मु जिवे कोन करी नै सेमिति चासी जे तो आनिबो से फुटि आस्तिबो ना आर 5 मास परिश्रम फल आम दौचे आम से अधिक किसी सरकार माने परिश्रम फलटा दिया तो से निश्चित भाव में साटिस्फेक्शन ना मत जी मैंने हईराण कर मुझे कहीं मुझे समय भी बर्तमान समय भी काफार ना गोटे दिन देखिए सोसाइटी ठिया से समय भी काफार ना तेणु आमको बुद्धिमत्तार काम कले सरकारी धान अधिक किनी पारे तो समस्त बेनिफिटेड हे तेणु चाषी भी उपकृत हे आमे सेटा में जो यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन था प्रति वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करे सेते ता सब केतरा मात्रा को से नी सेतले धान हम खाइ ना हम काहे एकता मतलब को अच्छा रिफ्लेक्शन में फिक्स करा रिफ्लेक्शन कौन है धान जो पार्ट ता डिफर फ्रॉम साउंड ब्रेन को जोटा डिफर करू अलग अछि सेउडा होची कोन रिफ्लेक्शन पैडी कोटा जोटा चाउल ऊपर तार लेयर ता पढ़ा है न थाए सेटा धान बोली कोन पैडी बोली कहै माने हस से जो लेयरटा को माने इंग्लिश शब्दटा हो हस सेटा हो हम धान जो रिफ्लेक्शन गोटे हम सब गोटे बीट जानिया कोटा कोन प्रथमटा कोन ना प्रथम धान हम दुई प्रकार काली भी कहितली मन रखे ग्रेड ए गोटे कॉमन गोटे ग्रेड ए ओडिया को सरू धान 2.5 सरू धान ये हला कोन मोटा धान सरू धान मोटा डिफरेंस कोन कहितली लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो दर्घ्य एवं प्रस्थ रेशियोटा केते इक्वल 2.5 एंड एबो जेतले सेटा कोन हमर ग्रेड आ लेस देन 2.5 हेले कॉमन जोडे कि आमे प्रोक्योर करछ जनरली आमे तो कोन ग्रेड प्रोक्योर करना माने केनु जाने तो हमर कॉमन भाई सेतरे हमर कोन गोटे अछि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लोअर क्लास तोना मु एतर पढे रिफ्लेक्शन गोडा एबे जे कहिबी सेतबेले कहि दउ प्रथम बुझो फॉरेन मैटर माने कोन बाह्य पदार्थ माने धान व्यतीत सेतरे आ कोन जो डैमेज इसको खराब पेरंगी पानी मिला से धान ना देखो खराब कहले भी खराब धान किंतु जो फॉरेन मैटर कोन बाह्य पदार्थ माने धान व्यतीत सेतरे बाह्य पदार्थ कोन गोटे हला जैविक पदार्थ आ गोटे कोन अजैविक जैविक आपन काली कहितली जोडा को जळी गेले पाउस होय जनरल मैटर अपन जोडा जळी गेले पाउस होय दिबो से को हला आ जोडा जळी गेले पाउस होबो जे आज उजल रही गोडी वाली कोन जळी किछ होबो कि तो सेटा कोन होबो अजैविक तो जैविक कोडा हमर आसले काठी अगाडी दुच एबा सब आ अजैविक रे काली गोडी माटी पिंडुला सेटा सब हमर अजैविक तार मात्रा केते परसेंट
ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ନୁହଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଡ୍ୟାମେଜ ଡିସକଲର ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ର ଓଡିଆ କଣ ଡିସକଲର ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ପାଣି ୱିଭିଲ୍ ପୋକ ଖିଆ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ଖରା ବେରଙ୍ଗି ପାଣି ପିଲା ସେଥିରେ ଏଇଠି ଜଣା ପଡିବ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ ଭେରାଇଟି ଆମର ଯୋଉ ଫୁଲ ହୁଏ ଜାଣିଛ ନା ସେଟା ହଉଛି ପାଣି ଧାନ ଦେହରେ ଶିଉଳି ଭଳିଆ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଫୁଲ ଲାଗେ ଦେଖିଛ ନା ଧାନରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଲାଗେ କଳା କଳା ତ ମୋଟା କଳା ବାସ୍ 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 ବଢିଆ କଥା। ସେଇଟା ହଉଛି ପାଣି ସେଟା ହଉଛି ପାଣି ହେଲା ଖରା ବେରଙ୍ଗି ଚାରିଟା ହେଲା ଚାରିଟାର ମାତ୍ରା ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦିଆ ହେଇକି ଖାଇବେ ଖାଇଥିବ ତାପରେ ଚାରିଟା ଆମେ ଯଦି ଥାଳିରେ ବାଛିବା ଏନାମିଟେଟରେ ବାଛିବା 5% ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କାହିଁକି ହେଇଛି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ଆଣ୍ଡ ୱିଭିଲ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସେଡ୍ 4% ମାନେ ଖରାପ ଧାନ କି ପାଣି ଫୁଲା କି ପୋକା ଇଏ 4% ରୁ ଅଧିକା ହବ ମାନେ 4.5 ଯଦି ହବ ଡ୍ୟାମେଜ 4.5 ହେଇଗଲା ଆମର ଘର ଗୋଟେ ରହିବ ଡ୍ୟାମେଜ ଡିସକଲର ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ଯେ ସବୁ ମିଶିକି 4% ହବ ହଁ ଚାରିଟା ମିଶିକି 5 ହବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇ ତଳେ ରଖିଲା ଯୋଉ ତା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଣ ନା ହଉଛି ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ସେଥିରେ ମୋର ଅଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି କୋଉଠି ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟା ଲଗେଇଦେବି ତ ସେଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କାହିଁକି ହେଲା ମାନେ ଚାରିଟା ମିଶିକି 5% ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଅଧିକ ମାତ୍ରା ହେଇଗଲା ସେ ଯୋଉ କୋଉଟେ ନା ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ତିନିଟା ସେ ତିନିଟା 4% ଅଧିକା ମନେକର ଆମର ଖାଲି ଡିସକଲର ବାହାରିଲା କିଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ବାହାରିଲା ସେଠି ବାହାରିଲା 4.5 ତା 5 ତ ଲିମିଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସିଚୁଏସନରେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ତ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଏକ୍ସେପ୍ସନ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଲା ଯେ ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ତିନିଟା 4 ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାଛୁଛି ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଡିସକଲର ସେ ଧାନରେ ନାହିଁ ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ ବାଛିଲି ବାହାରିଲା ପରେ 4.5 ଦେନ୍ ସେଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ଆମ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଡ୍ୟାମେଜ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ ୱିଭିଲ୍ 4 ରୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ଆମର ଇମାଚୁର ସିଭିଲ୍ ସଂକେତ ଇମାଚୁର କଣ ଅପରିପକ୍ୱ ସିଭିଲ୍ ସଂକେତ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକୁଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଧାନଟା ଟିକେ ପୁରା ପତଳା ହେଇକି ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଉ ଇମାଚୁର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଧାନଟା ଯେତିକି ସାଇଜ ସେପ୍ ହବା କଥା ଆମ ଆଖି ଦେହରେ ଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଜାଣିବ ଆପଣ କହିବେ ସେଟା କେମିତି ମୁଁ ହାତ ମାରି ଜାଣିବି ଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଜାଣିପାରିବା ଧାନଟି ଫୁଲ୍ ଡେଭଲପ ହେଇନାହିଁ ବଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ସବୁଜିଆ ହେଇଯିବ ଗ୍ରୀନିଶ ଥିବ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ଅମଳ ସମାନଙ୍କର କାଲି ବର୍ଷା ହଉଛି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେ ଚାଷୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଯାହା କରିକି ଅମଳ କରି ଆଣିବି ଆଉ ଧାନ ତା ଯେତିକି ହେବ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମୋ ଧାନ ମତି ଯାକୁ ପରିଶ୍ରମଟା ମୋର ବୃଥା ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରି ପକାଏ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅମଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧାନଟା ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ ତାର ଯେତିକି ସମୟ ଦବା କଥା ସେ ହେଇନଥାଏ ତାର ପରସେଣ୍ଟ କେତେ 3% ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ହଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ସେଇଟା କଣ ତାର ମାତ୍ରା 6% କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ସରୁ ଧାନରେ ମୋଟା ଧାନର ପରିମାଣ ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନରେ କମନର ପରିମାଣ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଆମେ କିଣୁନୁ ତେଣୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ନେଇଲି ନହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ରଖିବେ ନହେଲେ 0 ପକେଇବେ କେବେ କିଛି ରିଡିଂ ପକେଇବେ 1 2 3 ବୋଲି କିଛି ପକେଇବେ ନାହିଁ ସେଇଠି ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଟା ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇନି ସେଇଠି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା କଣ ହଁ ସେଟା ତ ନେଇଲେ ଆମର ତ ସେଇ ଧାନ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉ ସେ କହୁଛି ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନରେ ୟାର ପରିମାଣ ହଁ ମାନେ ଉସି ହଁ ଯଦି ଆମେ ଅରୁଆ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଉଷୁନା ଧାନରେ ଅରୁଆର ପରିମାଣ ଆମେ ତ ଅରୁଆ କିଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା କୋଉଟା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନରେ କୋଉଟାର ପରିମାଣ କମନର ପରିମାଣ ତେଣୁ ଆମର ସେଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବେ କିଛି ରିଡିଂ ପକେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆସିଲା ମଏଶ୍ଚର କଣ ଆମର ଯେମିତି ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହୁଛି ସେମିତି ଶସ୍ୟର ବି ତାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଅଛି ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଅଛି ଆଜି 8 ଦିନ ପରେ ଚେହରାଟା ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର କ୍ଲାଇମେଟ ତାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଟା କେମିତି ରହିବ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବ ନହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଛାତି ମାରିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଗ ପଟେ ହେଲା ସଠିକ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ ମାନେ ଗ୍ରେନ୍ ରେ କେତେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସେଟା ହେଲା ଆମର କଣ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାର ମାତ୍ରା ଦିଆଯିବ 17%
ये सब आप जानले कौन ये तार जो रिफ्रैक्शन गुड़ा तापर हम जिबा गोटे गोटे जिनस गुड़ा इंस्ट्रूमेंट गुड़ा कौन कौन दरकार तापर हम केमिति एनालिसिस करला हम पाऊ जेतले धान आसे जनरली जनकर कम धान अछि से आनी 5 वर्ष आला तार गदे देई पळेबो तो मु बस्ता काई देबी मु बस्ता भी 30 40 रेट हेलानी रखा हो तार जहा भी हो टकाटे हेली भी तार तो को मु काई देबी तार गदे देई पळेला 5 वर्ष से धानटा हिप हे गेला ने हिप हे गेला परे आमे कोन करला से जो बीआईएस मेथड कहउची जेतले हिप रे अछि आमे एमति हाथ पुरै की आनी के एमति रखिबा माने चारि पट साइड हला किंतु अप टू 10 बस्ता कि 20 बस्ता हला जति के पॉसिबल जति के आसुची प्रति बैग रु हम परखी जे जो गोमा सेटा जो कहउची तो सेथरे आमे धानटा सैंपलटा ड्रा करबा सेटा होचे हमर कोन ये जो जेतले बस्ता कम बस्ता जेतले 100 200 कि 300 400 भली अधिक आथिबो सेतले ता पॉसिबल नै ना एवरी बैग रु तबर हम गोटे दिन रे बहुत काम करबार अछि तबर गोटे से गोटे माने समय रे 5 वर्ष कथा को डिसीजन नंबर अछि सेठी हम जिगजैग मेथड बीआईएस मेथड कहउची जो मेथड रे माने हम गाइडलाइन दिया जे ए मेथड हिसाब रे तुम सैंपल ड्रा करबो एटा होची ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गोटे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करता है सेठी सब ओडिसा सरकार कर किछ गाइडलाइन निजरो माने करा जायता है से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गाइडलाइन दे हम सेटा भी फॉलो करू तो सेटा सेई गाइडलाइन कोन कहउची ना अधिक बैग हम जिगजैग मेथड माने एम शेप रे जेनी जो इंग्रजी लेटर एम शेप न एन शेप न जेड शेप एम जेड शेप रे आपन जेमिति लागिवो आपन निजे रैंडमली करे ता माने मु कहबे जे से जानि छि तार से पछाडे भलो अछि बोल नै से जानि छि से पछाडे खराब सेमिति कहि परबेनी एटा निजे होछि मु एमिति बने मु थरा कहले तम कहबे मु जेटा नेबी चासी मते कहबे जो पटे से पटे कारण मो डर लागुछि काली मते गाली कर दो सेमिति नै माने आमे होछि निजे भाबे जेड शेप नबा ती मु एम शेप नेबी कहि कि रैंडमली नबार अछि सैंपल जब नहीं गलो से जो प्रथम जो सैंपलटा नेरे ताको हम कहले कोन प्राइमरी सैंपल प्रथम जो सैंपलटा ड्रा कर सेटा होचे प्राइमरी तार मूल्य केते रहइबो केते रहइबो 2.5 अढ़ाई केजी रहइबो अढ़ाई केजी हम आनिबे हम जो परखले अढ़ाई केजी रहना ना आनिबो तो अढ़ाई केजी पर्यंत खाली एनावल प्लेट रे आनिबे सैंपल अढ़ाई आनी गोटा गदेले तापर भी अढ़ाई केजी हमें तमे यदि गलो अढ़ाई केजी हम हमें वजन करके जानिबे हम जानिबे हमें जानी गोटा कथा हां जति सैंपल आनले ताको अढ़ाई केजी वजन थिबो हटी गोबरिस मेसिन थिबो गवर्नमेंट मेसिन थिबो अढ़ाई केजी तापरे अढ़ाई केजी आनला परे से सैंपल को एटा एथरे एटा कोन खाली समान मिक्स करी यूनिफॉर्मली मिक्स करियो माने हमें से कहला एटा काहे कि देला मु तो हाथ रे भी गुळी गुळी मिसै थांदी से हम हाथ मिसै एटा को गाइडलाइन फॉलो कर माने मना करछ सेटा रिजेक्ट करछ तमे हाथ मिसै सब बडे समान रहइबन गोटे जार गुळी अधिक रहबो गोटे बाली अधिक रहबो से हेतबे एटा देला एटा सेहि भाई इंडिया हला जेटा यूनिफॉर्मली मिक्स करिवो एंड इक्वली डिवाइड करबो से हम हाथ मिसै एटा को कहलाटा भूल बस सेटा को देला एठी आपन अगर गोटे ये अछि को कहले लॉक सिस्टम अछि ताको आपन अढ़ाई केजी सब बळे एटा समान पॉसिबल माने अढ़ाई केजी एका बळे पॉसिबल तो केमिति पॉसिबल ना हे जो अढ़ाई केजी सैंपलटा आपन एठी से थाळी रे आडी पकेइ जा सब पकेइ दे जति पसि गेलै भलो जति एका बळे पसि गेला हम भी बहुत भलो जति एठी पकेइ देला अढ़ाई केजी एठी रहले एठी कहले कोन रहले सैंपल कलेक्टिव पेन आ दी पाखरे रहले आपन एठी कोन होला एठी दी भाइरे सेपरेट हला माने 2500 टका दुई पाखरे समान भागरे गला 2400 1250 ना 50 होला 2500 टा 2500 तापर से जो गोटे जो ए जो एथरे 1250 पड़ी आसी आको हम अलगा रख दे हैला आ गोटे 1250 आसी से जो 1250 आसी हमें एटा को आ से 1250 पुणे आधा आला 650 से 650 हमें एगन पकेबो कारण हम 500 ही दरकार 500 कोन बाय दरकार फॉरेन वाटर बाय फॉरेन जो बाहे पदार्थ जानिया बाय तो से 625 टा आनिबे गवर्नमेंट मेसिन हम पकेबा तो वेट कला परे 500 ग्राम नबा 500 ग्राम नेला परे एडी सेट ऑफ सिस्टम पकेबा माने ए सेट ऑफ सिस्टम कोन चारिटा थाको आधर अछि बुझि बेले 3 4 5 में तळटा कलेक्टिंग पे हैला ए जो चारटार आधर कोणा अछि बुझि बेले देखुबे ए जो कोणा गुरा अछि देखले ए जो कोणा ए कोणा से साइज फिक्स कर हैला साइज फिक्स करते ए माने प्राय सोसाइटी रे ए जो दिन छडे लिपि न थाए तबे आपण माने जानि नथबे माने आ साइज टा केते छोटन पचाडले यार ए जो कोणा बड़ कोणा छोट कोणा एठी हेकी अछि तो ए जो प्रथम जो ठाकटा तार जो कोणा अछि तार साइज टा केते 4 एम दे तापर केते 3.35 इले लेखाइ
ତାପରେ 1.7 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କିଛି ମନେ ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଠି କିଏ ସଡନ୍ ପଚାରିଲେ କହିବାର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହି ଫହି ଦେଇଥିବେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଖରେ ବି ସବୁବେଳେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପାଖରେ ରଖିବେନି ସବୁବେଳେ ଗାଇଡଲାଇନ କି କଣ ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ସବୁ ଜାଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ ବେଳେ କିଛି ମନେ ପଡେନି ନର୍ଭସରେ ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ये लगे तो प्रथमटा हला 4 mm देन असला 3.5 देन असला 1.5 देन असला 1 ये चारटा को पर लास्ट प्लेन अछि कारण सेही एते सब कलर था एते ध्यान भाई टिके हम देखै देले सेटो भीतर जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक इटा प्रथम थरे गोटे क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज बोथ डायरेक्शन क्लॉक वाइज पुनी एंटी क्लॉक वाइज तपर पुनी एंटी क्लॉक वाइज पूरा प्रेशर देके बुले जहां धान पकेइबा तळे हमर को हबो सबले दिन धर देबे तळे हाथ सुविधा से जो 5 ग्राम हम फॉरेन में एटा आपण बुले साले एते बहुत प्रेशर बुलेला परे आपण को सब एई ठाकर प्राय धुळी पूरा पड़ी आसे एटा अल्प ए धानटा जेहेतु धुळी पड़ी नाही कि बेस जानी होनी अधिका धुळी सिले पूरा पड़ी आसे एठी टिके टिके भी आसी टिके भी आसी नहीं क्योंकि अधिका धुळी थांदा तार सेटा कोन हेताना पड़ी आसे एई ठाकर ए सब ये धुळी आपण कहबे जे खाली एई ठाकर नै कि ओजन करबी हमर कोन दरकार धुळी वाली गोटी दरकार प्लस कोन दरकार जो काठी कुटा सब दरकार तो हम सब काढिबार अछि कोथि काढिबा एनाल प्लेट रे काढिबा एथरु एटा हम काई करले एटा स्पीड प्रोसेस 500 ग्राम बाछा पॉसिबल गोटे टाइम भीतर हबन स्पीड प्रोसेस हम एथरु धुळी पाई गेले धुळी हमको रहिबो तीनटा थाकर नथो चारटा थाकर धुळी नथो ए थाकर बॉडी पूरा हम जीवल देखा दिबो ए थाकर बॉडी वाले सब देखा दिबो माटी पिलबा देखा दिबो देन हम एथरु तीनटा को बाछि देबा को कहलो जो ये दूसरा गाड़ी जो ये बड़ी तार बड़ी देखा है जो धान जोटा जो चाउल नथबो तोड़ा गाड़ी सेटा सब कोथि एना सब जगह मिसई बाहर कला परे हम कोन करे सेठु बाछबा कोन ना बाली गोडी को सब अलगा रखबे तापर एपटे सब कोन रखबे गाड़ी फेर सब अलगा रखबे तले सेठी हम सेठी गोटे स्केच पेन रखि दिबा कोन दे दिबा बस सेठ मिसि दिबो ना बाछबा खाली टिके हली गला माने मिसि दिबो हला तो बाछी तो अलगा करले तापर हम जो हमर भाबे तो पॉकेट मूवमेंट दउ दिबो देखा ओजन करियो समस्त गोटे पाखे रखि दिबे एटा तो साइड पे देले पाखे रखि दिबे सेठी प्राय थाए किंतु आपण साइड स्पीड रे भी अछि मैडम हां ओजन करले टिके हल्ली गले रेडी भूल देखैबो सेठी 400 हेड रे कर दिबे ना कंप्लेन कर देबे एटा हले से हम कहि परिबेनी हल्ली गला बोली एटा पे टेयर वेट करिके जेमिति हम दिन से ओजन करबो सेमिति आपण ओजन करले गुडी वाली गुडी ओजन करिवे जहां भी आसिला 1 ग्राम आसु 2 ग्राम आसु जहां आसिला आपण ओटा ड्रॉप रे लिखिले तापर से काटी फुटा सब ओजन करले लिखिले हमें कतोडा बाहर करिया परसेंटेज क्यों बाहर करिया 500 माने 500 ग्राम ରୁ 1 ग्राम भरला 1 ग्राम ରୁ केते 100 ग्राम रू केते 500 ग्राम रू 1 ग्राम भरला 1 ग्राम रू 1 बाई 1 + 5 100 ग्राम रू गुणनफल करके परसेंटेज जेमिति जनरल शतकड़ा हम बाहर करब परसेंटेज करले जहां आसिला परसेंटेज सेटा हला हमर कोन ए जो जदी 1% एभो पळि आला केडी दिजे आउ से खंड पाखु हम दिबार नै गला देन आसिला हमर कोन ए काम सरी गला ए जो चावल हम नै चंदी प्रथम आपण मॉइस्चर टेस्ट करथिबे जे सैंपल आनथिबे से काम भी सरची ए काम भी सरला तापर ए धानरा ए जो धान चारटा ठाकुर फॉरेन वाटर सेक्रेट हे गला माने अलग हे गला हम पाखर जो धान रहले सेथरा फॉरेन वाटर नै हमें यदि ए धान नै से जो बाछिबा कोन डैमेज कलर कि मैचुर अदर रिफ्लेक्शन जहां भी बाछिबा हम पई दरकार माने कोन फुल फॉरेन वाटर हारिबो तो हम पे बुझबानो काम कोडा ए जो धान सेपरेट हे जाईची परिष्कार अछि ए को हम गोजा छोड़े दबा हला छोड़े देला पर हिप भड़िया कर गदे देला पर एठी ताको कोन कले कोन शेप देकी हिप भड़िया करके ताको उल्टा प्लेन टेबल थिबो ताको गदे देबो देला पर हिप शेप कर देबो से हां से जो सुविधा हो एटा नै कि आपण सेठी को कहले आमे जानि चंदी आमे बाछि साइड फॉर्मेट किंतु चासी कहबो मोर बा सेठी बाछि दिला पुणी एठी धुली बाछि के घंटा नौनो बुझि पाइले तेणु आमे ए 500 बाछा से एटा एमिति ही पेकर गदे देले ताको हम थापी करबो चॉकलेट पिठा भଳି थापी करले थापी कला पर एटा कम अछि किंतु मोटा रहइबो ता थिकनेस मोटा रहइबो आमे माइंड रे 30 सेंटीमीटर डायमीटर व्यासटा 30 सेंटीमीटर रहइबो थिकनेस ता केते रहइबो 2 mm रहइबो 2 mm रहइबो आमे ए जो मोटा एटी कम धान अछि बोली एटा मतलब अधिक धान अछि एटा कम धान अछि बोली आमे मोटा लागुची काई के आमे ताको पुणी सेपरेट करिया कि ता थिकनेस ता कमे मतलब एटा एते मोटा हला अरे मोटा एटा अधिक अछि ना
तो आमे कौन करिवे एटा को एमटी एबीसीडी चारि भाग भले करदेले डायगोनाली अपोजिट साइड माने अपोजिट कॉर्नर रो दिटा को काढिला हैला काढला परे आउ जेति रहला त माने एई भागटा एपडू कर देबा ये एको पूरा सेपरेट कर हैला आको पूरा सेपरेट कर आउ जेति रहला पुणी ताको जेमे जे प्रोसेस को रिपीट करबा एई प्रोसेस को रिपीट करबा जे पन्दा हमर थिकनेस 30 सेंटीमीटर हेनी आ कोन हेनी 2 mm से आपन को 2 mm बोले सेठी हम कोड करते एटा एक्चुअली आई विजुअल ना हमें केमिति हमें थिकनेस पे पकड़ा है जेमिति हम सब जेला स्कूप रे धानटा संपूर्णटा ड्रा करबा माने उठाइबा ताको तळ लेवलटा भी जाउ सेठी में थिकनेसटा बहुत पकड़ा तो हमें फील करले तारे बहुत हो गेला मैंने पकड़ा हे गेला उठी परिबो ताको से दौड़बा आ सेठी आपण नै चेक करिवे कि 2 mm हटे ओटा मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर आपण हेटा अनुमान करले एनी प्रोसेस कंटिन्यू करले अपोजिट सेक्शन का नहीं अपोजिट सेक्शन काई नै दियो सेमाने सेटा हमें चाहिले एपर साइड नै जाई कि एपर साइड नै दियो एका କଥା तो हमर इंटेंशन ही पतला करिया अछि किंतु गाइडलाइन को डायगोनली अपोजिट साइड रो हमें सेपरेट कर लो एका কথা मीनिंग बुझे डाउन कौन हां हम पता चले ना काहे डाल दिए लोग नहीं एटा ही तो गाइडलाइन लिखा है गाइडलाइन लिखा है डायगोनली अपोजिट साइड 15 पेपर का 15 रो ना लिखा है तार प्रोसेस आपण को मु तो हाथ रे मिसे देले मिस्ता ना बटाई गवर्नमेंट देला से माने बहुत परीक्षा दिखे पड़तोनी माने से मन इच्छा के कहू ना गोटे जिंस पे मु तर्जमा हेइतो हेला परे तापर जोटा आसी फाइनल सेटा हम पड़तोनी हमर माने कोन कहले सेठी कहै जे एटा काई कराइ से माने बहुत तर्जमा कला पर गोटे गाइडलाइन भाग करथि तापर हम सेटा को एटा लिखा है जे एटा ठीक प्रोसेस बोली हम आपन सेटा कहू कि हमहु सेटा कहै तो एटा तर्जमा हे गेला हम एटा को कोन करे थापी गले थापी गला पर एटा पतला हे गेला पूरा हमें फील करे जे उठे स्कूप रे ए स्कूप तकला एनालिसिस की ये जो स्कूपिंग करबे एटा कोन करी 9 पॉइंट स्कोप एठु आपण क्वेश्चन करबे 9 पॉइंट स्कूपिंग काई को हला ना तो मु तो एमी गेम जे मो रैंडमली जो इच्छा नै मु 50 ना पड़थानी କିନ୍ତୁ गाइडलाइन से है कोइतरे जे 9 पॉइंट स्कूपिंग करबे कस कमिटी करबे बहुत जागा रो हम स्कूपिंग करबे जे मेसे काहे जेमिति करिथिबे त जे माने संपूर्ण यूनिफॉर्म सब्जेक्ट बाछिले बने गोटे लोक रीडिंग ता ठीक है तुमसे रीडिंग ता हम भूल करी कि ताको हां तू एटा माने भूल देखो हम ताको करबे एटा ही ठीक एटा ही प्रोसेस तो कहियो एटा है स्कूप चामच बोल के हेछि आथरे आपण प्रथम मझिरु नेले प्रथम मझिरु नेले खाली रखले तापर आपण एपर साइड रो नेबे एपर साइड रो नेले तीनटा पॉइंट हला चारि हम रैंडमली लो ना 9 पॉइंट को केबे ए जे देखो कॉर्नर एपर कॉर्नर से लगा चारि मधु पॉइंट 5 तापर ए जो एबीसी जो घर कट चारि पड़िया देखो एडी कोन हला ए जो गोटे 6 ये हला 7 ये हला 8 हला 9 हला ए जो संपूर्ण डबल के आगु थिला 50 ग्राम एई वर्ष ही चेंज कर हाई 25 ग्राम जोटा हम पाई भी इजी गला में जो टेस्ट कला जो बाक्सिया टाइम टा अधा टाइम पूरा सेव हो एटा 25 ग्राम कर हाई तो एटा यदि 25 ग्राम न होला हमें आको वजन कला बेले आउ नबा कोहु नबा सेही पॉइंट रूट नउथले तो आउ थरे नबा एमि नेला पर मत करी 25 ग्राम हे गेला ताको सेतरे काली देखैथिबे हम वजन करके 25 ग्राम हे गेला सेही 25 ग्राम को हमें कोन करिया एमि धरबा एमि पूरा से काली दी तीनटा खरा कर दे कला हे गेला कि ना कोन सेमिति होबनी हमें सब अच्छा भल भी अलग करिया अछि लास्ट को प्लेट रे सब अलग थिबो साउंड ग्रेन गोट जाय थिबो डैमेज डिस्कलर स्टार्टेड भी गोट जाय थिबो इमेचर सिविसन का गोट जाय सेपरेट भाବରେ कॉल सो दैट हम जानि परिबा ना जो तमे जे आपण जदी बाछि बेनी जो एति रखले कोइ डैमेज हाय सेते जदी आसी बोला मोर सेथरे आ डैमेज अछि कि मोर नाही कि डैमेज सब बोला से देख तू तो एति तो साउंड रे आ तुम ते देख तो जदी कंप्लेन कर एति तो डैमेज डिस्कलर स्टार्टेड भी एति तो इमेचर सिविसन का तापर हमर आसला वजन पार्ट परसेंटेज हार करबे ये हम केते ग्राम देते 25 ग्राम तो 25 ग्राम में हम परसेंटेज हार करबे कोडा से जो हां से जो चारिटा कहथिली डैमेज डिस्कलर स्प्राउटेड हुई ताको वजन करले से जति 25 ग्राम रो मतलब 3 ग्राम आइला के हिसाब रे 25 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम केते 100 ग्राम केते तुमने सेटा जति परसेंटेज हारियो ई सब रीडिंग टा लिखि देबो सांग सांग लिखि दे मतलब सेडी 3.3.1 रे मतलब लिमिट 3% अछि तो सेकंड जो इमेज और सिविसन लिमिट 3% अछि 3.31 हे गेले
ବି ସେଠି ମାନେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖିନଥିବେ ଚାଷ ମୋ ତ ଆସିଥିଲା ହଉଛି ରିପୋର୍ଟ ତମେ ଲେଖିନଥିବେ ଯେ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବନି ନା ଇମିଡିଏଟ୍ ଯାହା ଆସିଲେ ଫାଇଲ ଲେଖା ହେଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିଦେବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ଡ୍ୟାମେଜ କଲର ପାଉଡର ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସବୁ ରେଡି ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଜ କରି ଲେଖିଦେବେ ଫର୍ମାଟ ଏତିକି ଆଇଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏତିକି ଯୋଉଟା ଲିମିଟ କ୍ରସ୍ କଲା ସେଟା ଆମେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଟା ରିଫ୍ରାକ୍ସନକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ଫେୟାର ଆଭରେଜ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ନନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଜାଣ ଯୋଉଟାକି ଏଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଏନାମେଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମଏଶ୍ଚର ମିଟର এইটা ডিজিটাল আমার প্রায় এইটা আগুন সব সোসাইটির আছে ଏବେ ଅଲଗା ମଏଶ୍ଚର ମିଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ବଟ୍ ସେଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ନେଇ କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଥିରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କପ୍ ଏଇଟା ହେଲା ରାଚେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ରାଚେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ এই হ্যান্ডেলটা কোন বলে জানিবা রাত্রে কোন এই হ্যান্ডেলটা আরো নাই আচ্ছা দুইটা আরো মার্ক থাকে মানে আপন যেটা আপন টেস্ট করিয়া পূর্বରୁ এই যে এটা দেখছি থ্রেডটা পড়িবনি যেତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଳରେ ଏଥିରେ ଆର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ କି ଆର ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରିଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆରରେ ଆମେ ଇଏ କରିଥିବା କାମ କରିଥିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢିବା ତା ଅପୋଜିଟ ଆରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପଛକୁ କରିକି କାଢିବା ସେଇ ଆର ଦିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଥାଏ ଏଇଥିରେ ଭୁଲରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଏରେ ରାକେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଥାଏ ଦେନ୍ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରେସର କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା 338 এই ভার্টিকাল লাইনে আপনাদের 3 আসিব সার্কুলার কেতে আসিব 38 আসিব এটো ଗୋଟେ ଗାର ହିଁ ପଡିଛି 38 ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆକ୍ୟୁରେଟ 38 ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ 38 ହେଇଗଲାଣି ମତେ ବି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମେସିନରେ ଟଚ୍ କରିନଥିବ ଯେତେବେଳେ ମେସିନରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଆଉ ସେ ବୁଲି ପାରିବନି ନିଜର ଫିଲିଂ ଆସିବ ମେସିନଟା ମୁଁ ଆଉ ବୁଲଉଛି ବୋଧୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ରହିଯିବେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ହଁ ମତେ କହିବା ଯଦି କରିବା କରିଦେଇ ମେସିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ এইটাକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ তারপরে এইটার কোন কইলে আদ্রতা আসিব রিডিংটা আমার কেমিক রিডিংটা আছে প্রথমে 10 আসিব তারপর ডাউন চালিব রিডিংটা দেন আসিব রিডিংটা ফাইনাল যেতলে 0 হইব রিডিংটা দেখাইব সেটা হলা কথা যদি সে 10 ন আসি আর কোন দেখাইলে 1 2 চলতা তারপর মানে মেশিন টি ভুল আছে ହେଲା দেন আর কোন লাগা ই হলা ডেস্কটপ আর হলা আপন 0 মেশিনটা ঠিক আছে বলি কেমিক এটা হচ্ছে খালি পকাই এইটাକୁ আধটি ইয়ে দেবে ওকেলে ধান দেবে এটা হচ্ছে এইটা আপন সেটা কোন করে বুলে বুলে 0 পাখু নেবে 0 এইটা পুরা বুলে বুলে 0 পাখু নেবে 0 সেটিং করবি আপন দেখেবো এরর 3 এরর বেলে বেলে দেখায় নি গোটে মেশিনে এরর 1 দেখায় কিন্তু এরর 3 টা হি পুরা করেক্ট মেশিন তাহলে এরর 3 দেখেবো এইটা রইব 0 তলে রইব ভার্টিকালটা 0 উপরটা भी দেখুন 0 পাখু পড়ে যায় আপন দেখুন ହେଲା ଦେଖ ପୁରା 0 ଆଇଲା ନା 0 ସେଟିଂ সেটাকে 0 সেটিং বলি তারপর এইটা আমি রাউন্ড টা কম দবা দেখতে দেখতে কেটা আছে দেখতে কেটা যেতে আসিব না এরর এটা হচ্ছে করে এরর 1 আচ্ছা কি দো আপনি দেখি দো না দেখি দো দেখতে লাগলে भी এই দেখো 0 সেটিং মানে কোন এইটা রইব 0 পাখরে উপরটা 0 টা রইব সিধাই যোগা দুট 38 রকম সেটা রইব এটা কেলে এরর দেখি পাইলে না এরর হেলা মানে এতি কাম করিবা আপন যদি কে মেশিন উপর চ্যালেঞ্জ করে এতি আপন যাও আগে টেস্ট করবে আপন নিজে কনফার্ম হই যে মেশিন ঠিক আছে আর পরে কে কহিলা বেলকু আমি भी চ্যালেঞ্জ করে মেশিন ঠিক আছে তু কম হেলা আর মেশিনটা চার্জ থিবো উইদাউট চার্জ রে মেশিন সবলে ভুল ভালে রাখবে আপন যদি চার্জ নথিবো তার আডাপ্টর দেখাই ওটা তাকে ইমিডিয়েট চার্জ বসাই দেবে সোসাইটি গলে মানে ইমিডিয়েট চার্জ বসাই দেবে চার্জ নথিলে রিডিং এটা ম্যাডাম চার্জিং না নথিবো এটা ব্যাটারি পড়তো হ্যাঁ শুনো তার যদি এটা ব্যাটারি পড়তো ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିବ বিনা চার্জ মেশিন রিডিং করলে ভুল আসিব না এটা মানে 0 সেটিং রে এরর ফ্রি দেখিলে মেশিন ফ্রি আর এই পক্ষ 1 2 যদি আসিব নাই নাই এরর ফ্রি আসিব কেবে 1 2 আসিব যদি আপন মেশিনে ଟିକେ କିଛି গড় পুরা খারাপ নাই কিন্তু মেশিনে কিছু ଗୋଟେ ভুল আছে রিডিং ভুল আসি পারে ওটা আসিব কিন্তু আপন সেটা কইলি আপন নিজে জানিলে ইমিডিয়েট ও জায়গায় পৌঁছলে আপন ডিক্লেয়ার করবে ম্যানেজ করবে ডিক্লেয়ার করবে আপন পহলা না 0 সেটিং রে আছে সেটা আপন ভুল নিজে আছে জানে অগর 2 আসলে কি 1 আসলে আপন সেটা ডিক্লেয়ার করবে কলা মানে আপন সে ইমিডিয়েট প্রোভাইড করবে ତମ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବେନି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାମ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ବେଶୀ ଭଲ ମୁଁ କହିବି ଚାଲିବି ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ସେଟା ସାରା ସରିଗଲା ସେଠି ସଲ୍ୟୁସନ ସମସ୍ତେ ଫସିଯିବେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମଟା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଆମେ ସବୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଗଡ଼ ବଡ଼ କଣ କହିବେ ସେଠି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ିବେ ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଧରି ଦୌଡ଼ିବୁ ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମେସିନରେ କଣ ହେଲା ପଛପଟେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧାନର କୋଉ କପ୍ ନେବେ ତାର ପ୍ରେସର କେତେ ନେବେ ଲଙ୍ଗ ଯୋଉ ଗ୍ରେଡ୍ କହିଲି ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରେଡ୍ ଆମର କମଟା ସର୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ତେଣୁ ସର୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ କେତେ ନେବେ ଯଦି ମନେ ନ ପଡିଲା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ମନେ ପଡିବନି ସେଟା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବି କପରେ ଧାନ ନବ 338 ମାରିବ ଏରିୟର ଦେଖିବ ସେଠି କାହାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବାର ନାହିଁ ସେଠି କାହାକୁ ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ କି ତମେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଣ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ କଣ ହେଲା କୁହ କୁହ ମତେ ପଚାର କୁହ ଅର୍ଗାନିକ ଇନଅର୍ଗାନିକ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଅର୍ଗାନିକଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ପୋଡିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ ମାନେ ଜୈବିକ ଯୋଉଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ପୋଡୁନି କି ପାଉଁଶ ହଉନି ସେଟା ଅଜୈବିକ ହବନି କେବେ ସେମିତି ହବନି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କଲେ ତମେ କରିପାରିବ ସେଟା କେହି ବାଛୁଛନ୍ତି ଏତେ ଧୂଳି ଗୁଡା ଆପଣ ତ ବାଛି ପାରିବ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କି ମେକଅପ୍ କରି ସେଠି କାମ କରିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲୁନି ପ୍ରଥମ 2.5 କିଲୋ ଧାନଟା ସାମ୍ପଲିଂ ନବ ସାମ୍ପଲ ବିଭାଗରେ ପକେଇବ 2.5 କିଲୋ କେତେ ହେଲା ଆଉ ହେଲେ କେତେ ହେଲା 2.5 କିଲୋଟା ସାମ୍ପଲିଂ ବିଭାଗରେ ପକେଇଲା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଇବ କେତେ ହେଲା 625 ଆମେ କେତେ ନବା ସାମ୍ପଲିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା 500 ନବ ଆମର ଛୋଟିଆ ୱେଲିଂ ବେଶୀ ତା ଦେହରେ 500 ଗ୍ରାମ ନବ ଅଢ଼େଇ କେଜି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ 2.5 କେଜିରୁ ଆଗେ ତମେ ମସଲାଟା ଦେଖିବ ଆଗେ 2.5 କେଜି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ ମସଲାଟା ଦେଖିବ ବି କପରେ ଦେଇକି ମସଲାଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଣି ମିଶେଇ ଦେବେ ସେଇ 2.5 କେଜି ମଶ୍ଚର ମାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବି କପରେ ଦେଖିକି ନବ ମିଶେଇଲେ ଚଳିବ ନା ମିଶେଇଲେ ଚଳିବ ମିଶେଇଲେ କଣ ହେଲା ମିଶେଇଗଲା ତମେ ନବ